بسم الله الرحمن الرحیم. مد. الف، واو یا مد کے کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے. مثلا جاء سوء سیء. مد اس وقت پڑھا جاتا ہے جب حرف مد کے سبب مد موجود ہو. سبب مد یہ ہے حمزہ، جزم اور تشدید. جاء میں الف حرف مد اور حمزہ سبب مد ہیں. کلمہ الآن الف حرف مد اور سکون لازم سبب مد ہیں. کلمہ ضالین الف حرف مد اور تشدید سبب مد ہیں. سبب مد کو ملاحظہ کریں تو مد کی چند قسمیں ہو جاتی ہیں. مثلا مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین. اب ہم مد متصل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. جب بھی کسی ایک کلمے میں حرف مد کے بعد حمزہ بعنوان سبب مد موجود ہو تو وہاں مد متصل ہوگا. اس مثال کو دیکھیں. انبیاء اس مثال میں الف بعنوان حرف مد، حمزہ بعنوان سبب ہے، اس لیے مد متصل ہے. ان کلمات میں بھی مد متصل موجود ہے. ہنیئا مریئا ہنیئا مریئا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ مد متصل میں مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے. علماء قرآن میں قول مشہور ہے کہ مد متصل کا کھینچنا 4 تا 5 حرکت تک ہونا چاہیے، یعنی اتنا زمانہ جس میں 4 تا 5 انگلیاں کھولی جا سکیں. اتنی مدت تک مد متصل کو کھینچنا چاہیے. سوء 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 سوء. اب دوسری طرح کے مد متصل کو ملاحظہ کرتے ہیں. التائبون اس کلمے میں حرف مد کو کھڑے الف کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جبکہ سبب مد حمزہ ہے. التائبون
मद्दे मुत्तसिल की दूसरी मिसाल। هاؤم اقرءوا هاؤم اقرءوا अलिफ हर्फ मद है और हमजा सबब मद है। هاؤم اقرءوا هاؤم اقرءوا كيناك بالفقر يا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله। मद की दूसरी किस्म मद्दे मुनफसिल है। जब भी लफ्ज का आखिरी हर्फ मद हो और बाद वाले कलमे का पहला हर्फ हमजा हो तो जो मद वजूद में आएगा वो मद्दे मुनफसिल होगा। इन्ना अंज़लनाहु इन्ना अंज़लनाहु। इस मिसाल में इन्ना के आखिर में अलिफ बउनवान हर्फ मद और अंज़लनाहु के इब्तिदा में हमजा सबब मद के उन्मान से है, लिहाजा जो मद पैदा होगा वो मद्दे मुनफसिल होगा। अब ये देखते हैं कि मद्दे मुनफसिल को किस कदर खींचना होगा। इल्म क़िरात में मशहूर यही है कि मद्दे मुनफसिल को मद्दे मुत्तसिल के बराबर ही खींचना चाहिए, यानी 4 से 5 हरकत तक खींचना चाहिए। अलबत्ता दूसरे तरीके से क़िरात के क़वानीन में जायज है कि यहां मद ना पढ़ा जाए, जिसे क़स्र मुनफसिल कहते हैं। इन्ना अंज़लनाहु इन्ना अंज़लनाहु। इन मिसालों को मद्दे मुनफसिल के साथ पढ़ते हैं। तूबू इलल्लाह। इस मिसाल में वाव हर्फ मद है और हमजा सबब मद है। तूबू इलल्लाह तूबू इलल्लाह। फी अय्यि सूरा फी अय्यि सूरा। इस मिसाल फी में या हर्फ मद और अय्ये में हमजा सबब मद है। फी अय्यि सूरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस मिसाल में मुतवज्जह रहना चाहिए कि या का मद मद्दे मुनफसिल की किस्म में से है, क्योंकि दरअसल कलमा या कलमा अय्युहा से अलग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इन मकामात में से जिस मकाम पर गौर होना चाहिए उनमें एक कलमा हाउला। इस कलमे में पहला मद मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि कलमा हा कलमा ऊला से अलग है और
اور रस्म الखط में मिलाकर लिखा गया है और मद ऊला मद्दे मुत्तसिल है। كيناك بالفقر يا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ मद की एक और किस्म मद्दे लाजिम है। मद्दे लाजिम में सबब की दो सूरतें हैं, एक जज़म या साकिन और दूसरी तशदीद। अगर एक कलमे में हर्फ मद के बाद साकिन यानी जज़म या तशदीद हो तो मद वजूद में आएगा और ये मद्दे लाजिम है। मिसाल الآن الآن अलिफ हर्फ मद के तौर पर और साकिन सबब मद के तौर पर। ضالين ضالين अलिफ हर्फ मद के तौर पर और तशदीद सबब मद के तौर पर। تأمروني कुरान में हुरूफ मुक़त्ताआत में भी मद्दे लाजिम वजूद रखता है। मसलन ألف لام ميم ألف لام ميم نون نون ياسين ياسين मद्दे लाजिम की मिकदार 6 एराब के बराबर है। أتحاجوني इस मिसाल में दो मद्दे लाजिम वजूद रखते हैं। أتحاجوني मद की एक और किस्म मद्दे आरिज है। मद्दे आरिज वो मद है जो फकत वक्फ की हालत में होता है। अलबत्ता किताब के कलमे में वक्फ की सूरत में तनवीन साकिन हो जाती है। मसलन किताब अलिफ हर्फ मद है और जज़म सबब मद है। किताब मुअमिनीन को वक्फ की हालत में पढ़ेंगे। मुअमिनीन मद्दे आरिज को मद की सूरत में पढ़ना इख्तियारी है
اور قاری اسے 2 تا 6 اعراب تک کھینچ سکتا ہے۔ مد کی ایک اور قسم مد لین، جب کبھی کلمے کے آخر میں واو اور یا ساکن یا ما قبل مفتوح ہو اور اس کے بعد حرف ساکن ہو، مد لین، واقع ہو جاتا ہے۔ سير وف کے وقت سير مد لین، کا مد کی صورت میں پڑھنا اختیاری ہے۔ حروف مقطعات میں مد لین، کی درستگی ہونی چاہیے کہ عین، 4 سے 6 اعراب کے برابر کھینچا جائے۔ حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف كيناك بالفطر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله